समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आज वीडियो रे कौन आलोचना करा हबो ता आपण ऑलरेडी थंबनेल रो ही आपण देखिकी जानि जाइथिबे। तबे आज वीडियो रे मो कौन सी धर्म विरुद्ध रे कहिबे नाही, कौन सी भगवान विरुद्ध रे मो कहिबे नाही कि कहा विरुद्ध रे मो कहिबे नाही, किंतु एक महत्वपूर्ण विषय आज आमे मान आलोचना करिबा जहा कि मो कहिया पय जाउ अछि। तेबे प्रिय बंधुगण आज वीडियो बहुत खास अटे आ बहुत गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। तेणु ए वीडियो को वर्तमान ठारो एक लाइक कर दियंतु। आ चैनल को जदि प्रथम थर पे आछंती तेबे चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी चिन्हटी को मध्य दबाई दियंतु, कारण मु जतबे कौन सी वीडियो को अपलोड करी ताहार नोटिफिकेशन आपण को पाखरे प्रथम जागी पहुँची जीवो। तबे प्रिय बंधुगण मो कहीं कहूँ वीडियो को लाइक करियाली मते तार मध्य गोटे कारण अच्छी। यूट्यूब रे एक रूल अच्छे, जो वीडियो को अधिक लाइक करा जाए से वीडियो को यूट्यूब कौन करे बहुत लोकों पाखक से कौन करे सेंड करे तांकर मोबाइल को पठाए। से निमंते मोर विशेष अनुरोध वीडियो को निश्चित भाव में गोटे लाइक कर दियंतु, जा फल ए वीडियो मु चाहूँगी बहुत लोकों पाखरे पहुँचू, अनेक लोकों पाखरे जेपरिक सेमानक मध्य सत्यता जना पड़ी जिवो। सत्यता कौन आज वीडियो रे आपन को मध्य जना पड़िबो एवं जो माने वीडियो को देखिबे सेमानक मध्य जना पड़िबो सत्य विषय कौन अटे। तबे प्रिय भाई एवं भौणी माने प्राय अनेक वर्ष पूर्व मो गोटे विषय मु शुणी गणेश मूर्ति क्षीर पीवा कथा। जदि आपण मध्य कहीं जदि से विषय शुणी था तेबे मते कमेंट करंतु हाँ आमे मध्य शुणीलु बोले। तबे गोटे विषय हूँ कौन गणेश मूर्ति क्षीर पीवा विषय। आउ ए विषयटा पूरा बहुत हाईलाइट होता, पूरा भाइराल होता घटना। आ समस्त पूरा आश्चर्य होते। अनेक गणेश भक्त माने समान मध्य पूरा खुशी रे पागल हो जाते। जा हो आमर गणेश भगवान से कौन कर क्षीर पीउचंती, क्षीर पान करुचंती। तेणु घटना की बहुत भाइराल है। आउ जितेबाला यहाँ पूरा भाइराल है तापर गोटे दिन सत्य विषय जना पड़ा। सत्य विषय कौन? सत्य विषय हूँ जितेबाला गणेश को क्षीर पिया होता ता कौन होता ताहा एक स्वतंत्र रास्ता देकी जाइकी पछपटे जाइकी से क्षीर बाहरी जाउथला, मारे स्वतंत्र रास्ता तैयारी कराई कि घोषणा करागला जे ना गणेश मूर्ति क्षीर पान करुचे। एटा गोटे विषय गला। तब किसी दिन तले, किसी दिन नुहे एटा भी बहुत दिन हम किछि वर्ष पूर्व आउ गोटे मूर्ति लोक माने कौन करथिले से माने तैयारी करथिले जे गणेश भगवान कौन करूचंती सीए मोटरसाइकेल से जाउचंती, माने बूट सूट सब पिंधिकी। एटा मध्य भाइराल होता ये घटना। तापर आउ गोटे घटना आप जानिथिबे सारथी बाबा। आउ सारथी बाबा से गोटे सीमेंट रे गोटे गाई गोटे तैयारी करथिले। आउ से गाई मध्य कौन करूथला से क्षीर दउथला, ओरिजिनल क्षीर। किंतु भीतर भीतर सब मेसीन सब कौन कराइतला सब खंजा जाइतला। आउ जतबेले क्षीर दुहा होतला ओरिजिनल क्षीर बारुतला। आ लोक माने अंध भाव में सारथी बाबांकर मध्य अन्वेषण करुथिले। तेबे आजिर वीडियो रे सेही भली सेही संपर्कित आउ एक घटना को लेकिन आधारित अटे। आउ सेटा कौन? सेटा होउची मु जतबेले नेट रे मु सर्च करुथिली, माने यूट्यूब देखुथिली। आउ सेतबेले गोटे विषय मु देखिली जे एक कुकुर को माने कृष्ण बेसर सजा होइछि। आउ तांको बंदापना मध्य करा होछि से कुकुर को। आउ ताको बंशी मध्य दिया होछि बजेवा निमंते। आ कुकुर को बंदापना करा होछि, पूरा कृष्ण बेसर सजा होछि। तेबे प्रिय बंधुगण तेबे एटा
କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେବା ଉଚିତ ନା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ହେବାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଭଗବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯେ କୁକୁରକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଭଗବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହେ, ତେବେ ଅନେକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ୟାର ପୂର୍ବରୁ କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଅନେକ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ତ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ମାନେ କୁକୁର ବେଶରେ, ମାନେ କୁକୁରକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ। ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଟେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି କ'ଣ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ, ତାପରେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୁରା ସେମିତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ବଂଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁର କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବଂଶୀକୁ ତା ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ସେ କାମୁଡ଼ୁଛି। କୁକୁରକୁ କ'ଣ ଜଣା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ କୁକୁରକୁ କ'ଣ ଜଣା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ, ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏକ କୁକୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଇବା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଦେଉ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଅନେକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ତୁମକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର, ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ କଲେ ବିରୋଧ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ତେବେ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ରହିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, এই ভিডিওକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ତିଆରି କରିଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ, ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କୁକୁର ରୂପରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।